नाजरीन, टाइटैनिक शिपरेक पर इन्वेस्टिगेशन के दौरान रिसर्चर्स ने एक अजीबोगरीब चीज़ नोटिस की। समंदर बॉटम के ऊपर जब देखा गया कि टाइटैनिक जहाज़ का अगला हिस्सा काफ़ी अच्छी कंडीशन में है, जबकि पिछला हिस्सा इंतहाई बुरी कंडीशन में, और वो भी 2000 फीट दूर पड़ा था। नाजरीन, इस बात में कोई शक नहीं है कि समंदर के बॉटम में पड़ा लोहा और स्टील गल सड़ जाता है, लेकिन चौंका देने वाली बात तो ये थी कि अगर ये दोनों हिस्से एक ही जहाज़ के थे और दोनों एक ही वक्त पर डूबे थे, तो फिर सवाल पैदा होता है कि अगले और पिछले हिस्से के दरमियान 2000 फीट का फर्क क्यों। रिसर्चर्स का मानना है कि एक्सीडेंट वाली रात आइसबर्ग से टकराने के अलावा भी टाइटैनिक के साथ कुछ हुआ था, जिसने इसके पिछले हिस्से को ज्यादा नुकसान पहुंचाया। पर सवाल है कि आखिर क्या हुआ था। द बर्ड ऑफ इस्लाम की एक और वीडियो में एक दफा फिर अहलन व सहलन व मरहबा। नाजरीन, 1912 में जिस रात टाइटैनिक के साथ हादसा पेश आया था, उस वक्त वो कनाडा के न्यू फाउंडलैंड से 700 किलोमीटर दूर अंधेरे समंदर के बीचों बीच अकेली मौजूद थी। हादसे के वक्त इसमें टोटल 2240 लोग सवार थे, जिसमें से 1500 लोग अपनी जान गंवा बैठे। वो जहाज जिसको अनसिंकेबल कहा जाता था, वो कुदरत की ताकत के सामने देखते ही देखते काले समंदर की नजर हो गया। इस हादसे के चश्मदीद गवाह सिर्फ वो लोग थे जो किसी तरह शिप से निकलकर अटलांटिक ओशन के ठंडे पानी में कूद गए थे। बर्फ के पहाड़ से टकराने से लेकर शिप के डूबने तक जो कुछ भी हुआ, उसका रिकॉर्ड उन आई विटनेसेस के अलावा किसी के पास नहीं था, जो कि खुद ठंडे पानी से लड़ने में मसरूफ थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं, पहली रेस्क्यू शिप आरएमएस कारपैथिया भी टाइटैनिक डूबने के 1.5 घंटे बाद वहां पहुंची थी। वो भी खुशकिस्मती थी कि इनको टाइटैनिक का इमरजेंसी मैसेज मिल गया, वरना वो लोग जो ठंडे पानी में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे, उनकी जान भी नहीं बच पाती। और टाइटैनिक के हादसे के बारे में आज तक किसी को भी मालूम न पड़ता। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पहले तो किसी को भी मालूम नहीं था कि शिप के साथ क्या हुआ है, लेकिन फिर बचने वालों ने बताया कि शिप की एक बर्फ़ के पहाड़ से टक्कर हुई थी। इन बयानात को मौके पर मौजूद बर्फ़ के पहाड़ को देखकर कंफर्म भी किया गया, जिस पर टाइटैनिक का रेड पेंट अभी तक लगा हुआ था। हादसे के बाद आई विटनेसेस और एविडेंसेस को देखते हुए इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में बताया गया कि टाइटैनिक के निचले हिस्से के राइट साइड पर आइसबर्ग ने टक्कर की वजह से 300 फीट का सुराख छोड़ दिया था, यानी टाइटैनिक की पूरी साइड का 1/3 हिस्सा पूरी तरह से फट गया था। और दूसरी तरफ आई विटनेसेस का कहना था कि शिप को डूबने में तकरीबन 2.5 घंटे लगे थे। इन्वेस्टिगेशंस वालों का कहना है कि अगर वाकई बर्फ़ के पहाड़ ने टाइटैनिक के राइट साइड पर 300 फीट का सुराख छोड़ा था, तो इसको 2.5 घंटे में नहीं बल्कि चंद मिनटों में ही डूब जाना चाहिए था। फिर सच्चाई क्या थी, ये उस वक्त किसी को भी मालूम ना पड़ सका। सच्चाई जानने के लिए ज़रूरी था कि टाइटैनिक शिप को ढूंढा जाए। कई सालों तक टाइटैनिक की तलाश जारी रही और हर गुजरते साल ये मिस्ट्री और ज़्यादा संगीन होती चली गई। आखिरकार 73 साल बाद जब टाइटैनिक का मलबा मिला, तो वो सारे सवालात जो टाइटैनिक अपने पीछे छोड़कर गई थी, इनके जवाबात ढूंढने का वक्त आ चुका था। अटलांटिक ओशन की 4000 मीटर गहराई में पिछली कई दहाइयों से टाइटैनिक का मलबा काले अंधेरे पानी में मौजूद था। कई एक्सपेक्टेशंस की गई, बहुत दफ़ा टाइटैनिक शिपरेक पर जाकर लातादाद फ़ोटोज़ कैप्चर की। ओशियानिक एक्सप्लोरर पॉल हेनरी ने 30 से ज़्यादा मरतबा टाइटैनिक के मलबे का दौरा किया, लेकिन उन्होंने 300 फीट बड़ा सुराख एक बार भी नहीं देखा। अलबत्ता टाइटैनिक का यह हिस्सा जाहिर करता है कि यहाँ पर कोई चीज़ आकर लगी थी। इसका एरिया सिर्फ 11 स्क्वायर फीट बनता है, और अगर कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो इस 11 स्क्वायर फीट के सुराख में से टाइटैनिक के अंदर 370 गैलन पानी हर सेकंड के अंदर जमा हो सकता था। इसी स्पीड से अगर देखा जाए तो टोटल शिप में पानी तकरीबन 2.5 घंटे में भरा होगा, और आई विटनेसेस के मुताबिक टाइटैनिक को डूबने में भी 2.5 घंटे ही लगे थे। यानी एक मिस्ट्री तो सॉल्व हो गई कि टाइटैनिक में 300 फीट बड़ा सुराख नहीं था, बल्कि 30 फीट बड़ा क्रैक पड़ा था। पर यह अकेली एक ही मिस्ट्री नहीं थी, अभी और भी बहुत कुछ जानना बाकी था। टाइटैनिक शिपरेक पर इन्वेस्टिगेशन के दौरान रिसर्चर्स को ये समझ नहीं आ रहा था कि शिप का अगला हिस्सा, जैसे बॉव कहते हैं, और इसके पिछले हिस्से यानी स्टर्न से ज़्यादा अच्छी हालत में कैसे पड़ा है, और इन दोनों के दरमियान इतना ज़्यादा फासला क्यों है।
اس مسٹری کو سلجھانے کے لیے ہائی ٹیک سونار اسکیننگ ٹیکنالوجی کا سہارا لیا گیا۔ ROVs نے ٹیٹینک شپ ریک کی لاکھوں فوٹوز کیپچر کی اور پھر ان کو کمپیوٹر گرافکس کی مدد سے ایک 3D ماڈل میں کنورٹ کیا۔ اس ماڈل میں وہ تمام ڈیٹیلز بھی تھیں جن کو کوئی عام کیمرہ یا انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ماڈل میں دیکھا جا سکتا ہے کہ 392 فٹ لمبے اسٹرن کے تمام ڈیکس ایک دوسرے کے اندر ایسے گھسے ہوئے ہیں جیسے یہ اسٹیل کی نہیں بلکہ کاغذ کی شپ ہو۔ مختلف پارٹس شپ سے الگ ہو کر آس پاس بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ صرف اس میں لگے دو کسی گھر کی سائز جتنے انجن ہیں جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اسی ماڈل میں ایک اور اہم اشارہ بھی چھپا ہے، وہ اشارہ جو اسٹرن کی اس حالت کے بارے میں بتا رہا ہے۔ 110 سال پہلے جب اسٹرن اوشن فلور سے آ کر ٹکرایا تو اس کے نشانات آج تک یہاں چھپے ہوئے ہیں، جن کو صرف 3D ماڈل کے ذریعے ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ ان نشانات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسٹرن جس وقت اوشن فلور سے ٹکرایا تھا تو اینٹی کلاک وائز گھوم رہا تھا۔ سائنسدان ان نشانات سے اندازہ بھی لگا سکتے ہیں کہ اسٹرن اس وقت 80 کلومیٹر پر گھنٹہ کی سپیڈ سے پانی کے اندر جا رہا تھا۔ شپ کا پچھلا حصہ جب اتنی سپیڈ سے پانی کی گہرائی میں جا رہا تھا تو پانی سے پیدا ہونے والی فورسز نے شپ کے لوز پارٹس کو اکھاڑ دیا اور جب وہ 4 کلومیٹر نیچے اوشن فلور سے ٹکرایا تو اس کے سارے ڈیکس ایک دوسرے کے اندر دھنس گئے۔ دوسری طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاز کے اگلے حصے یعنی بو کا ڈیزائن ہائیڈرو ڈائنامک ہے، یعنی یہ پانی کو آسانی سے کاٹ سکتا ہے، ٹھیک اسی طرح جیسے شپس پانی پر فلوٹ کرتے وقت پانی کو کاٹ کر اپنا راستہ بناتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بو سیکشن اسٹرن کے مقابلے میں نہ ہی روٹیٹ کر رہا تھا نہ ہی پانی کی فورسز اس پر اٹیک کر رہی تھیں۔ آخرکار 110 سال پہلے ہونے والے حادثے کی ایک اور مسٹری کو بھی سلجھا لیا گیا تھا، لیکن ایک اور سوال بھی ہے جس کا جواب ڈھونڈنا ابھی بہت ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ ٹائٹینک شپ دو حصوں میں کس وقت الگ ہوئی؟ جیسا کہ آپ نے جانا کہ شپ کے ٹوٹنے کی خبر آئی وٹنسز نے دی تھی، سالوں سے یہی مانا جا رہا ہے کہ ٹائٹینک شپ ڈوبتے ہوئے دو حصوں میں ہو گئی تھی۔ یہ خبر کافی حد تک سچ بھی ہے لیکن یہ پورا سچ نہیں۔ جب بو سیکشن میں پانی بھر گیا تو وہ پانی کے اندر چلا گیا، جس کی وجہ سے اسٹرن کا پورا ویٹ سینٹر پر پڑ رہا تھا۔ یہ سینٹر پوائنٹ اتنا زیادہ وزن برداشت نہ کر سکا اور ٹوٹ کر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ناظرین، ادھر بات سمجھنے والی ہے کہ سونار اسکیننگ کی مدد سے بنائے جانے والے 3D ماڈل کو اگر دیکھا جائے تو لوگوں کا ساز و سامان دور دور تک اوشن فلور پر بکھرا پڑا نظر آتا ہے، جس میں کافی کپس، ڈنر پلیٹس، کینڈل لیئرز، ڈیک بینچز اور لوگوں کا پرسنل سامان بھی ہے۔ اس میں 90% آئٹمز اسٹرن سیکشن کے ہیں۔ ٹوٹل 10,000 سے بھی زیادہ آئٹمز اس پورے ایریا میں پھیلے ہوئے ہیں اور یہ ایریا تقریباً 3.2 اسکوائر کلومیٹر بنتا ہے۔ ناظرین، آج RMS ٹائٹینک کی باڈی پوری طرح سے رسٹ ہو چکی ہے۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ اوشن کی اس گہرائی میں آکسیجن بہت کم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے رسٹنگ پروسیس بھی بہت سلو ہوتا ہے۔ لیکن زنگ کے کچھ سیمپلز کو نکال کر جب ٹیسٹ کیا گیا تو پتہ چلا کہ سمندر میں موجود بیکٹیریا سے نکلنے والی آکسیجن کی وجہ سے یہ زنگ لگا ہے۔ اور ناظرین، ایکسپرٹس کا ماننا ہے جس تیزی سے اس باڈی پر زنگ لگتا جا رہا ہے، آنے والے چند سالوں میں یہ اپنی اصلی شکل کھو دے گی۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔